hayallerime daha sıkı sarılmama sebep olduğun için teşekkürler. İstanbul'dan selamlar Fahrettin Kaptan. Yeni yılın kutlu olsun. Sydney'den sevgiler, saygılar. Ben Müjdat. Kendine iyi bak. Seni seviyoruz. Evet arkadaşlar, saat 9'u 20 geçiyor. Birazdan kuzey rüzgarı başlayacak. Şu anda batıdan esiyor rüzgar. Size şöyle göstereyim. Şu anda buradayız. Kuzeyden gelmek üzere. Normal rüzgar ama sağanaklarla 40 knot'a falan çıkacak. Aniden çıkacak. Daha önceki bölümlerde, ilk baştaki bölümlerde bunu size göstermiştik. Hatta gündüz olmuştu bir kere. Kanal 13 burada genelde cruising botların kullandığı buluşma kanalı. Birazdan kanalda cayırtı kopacak. Dışarıda bir sürü demirde tekne var. Gerekli uyarı yapıldı onlara. Biz tarafından ya da diğer cruiserlar tarafından, tecrübeliler tarafından. Çoğu bir şey olmaz ya falan dediler. Birazdan maalesef cayırtıyı göreceğiz. Çoğu demir tarayacak. Yani bir şey olmaz dememek lazım. Biz neredeyiz? Biz lagunun içerisindeyiz. Kasırgada saklandığımız yere girdik, saplandık, mangrove'lara bağlandık. Bekliyoruz. There's a catamaran dragging. Everybody, check your tackle. Let's all hands on deck. Just coming back. We're in the anchorage. There's the catamaran dragging. Over. Hey man, there's freaking boats dragging all over the anchorage. Would you please check your fucking anchors? Fuck. I was like you didn't know this shit was coming. What she said? Are you talking about the catamaran, or is there another one? Over. There's the catamaran that's right next to us. There's the gas gold that's next to him coming down. There's the Colombian blue boat that's just, I guess, behind you that's coming down. There's 3 boats coming towards us right now. Wonderful. Happy Christmas Eve. Thank you, smartass. Love you too. Everybody, use proper net protocol. Over. Okay, very nice to hear it. I finally got 50 meters. Johnny, look out for that big boat coming down on you. Heads up, smart move. Entre botella y botella vivo yo, porque me gusta la cerveza y me gusta el ron. Soy Pepito el divertido, kurda por naturaleza, del ron el mejor amigo, hermano de la cerveza. Y en esta lucha que libro, bájalo con el licor, o él acaba conmigo, o con él acabo yo. Entre botella y botella vivo yo, porque me gusta la cerveza y me gusta el ron. La gente que me critica por lo que gasto bebiendo, sepan los lagartijas que no se lo estoy pidiendo. En esto no quiero lío, yo quiero que quede bien claro. Cuando yo me doy un trago, lo hago con dinero mío. Entre botella y botella vivo yo, porque me gusta la cerveza y me gusta el ron. Hay 2 cosas en la vida que me causan los placeres. Lo primero, las mujeres. Lo segundo, la bebida. Y el día que yo me muera, solo pido
de favor que me lleven a la tumba. En una pipa de ron, entre botella y botella vivo yo, porque me gusta la cerveza y me gusta el ron. Aquellos que no bebieron por no gastar el dinero, cuando se les llegue el día van para el mismo agujero. Y los que mucho guardaron, la juventud la perdieron. Y cuando sean veteranos, ¿de qué les vale el dinero? Entre botella y botella vivo yo, porque me gusta la cerveza y me gusta el ron. Entre botella y botella vivo yo, porque me gusta la cerveza y me gusta el ron. Suena duro. Ese tercero toca bien. Bueno, caballero, nos vamos para los bares de Cuba. Si voy al bar de Ramón, me tomo un trago de ron. Si voy al bar de Teresa, me tomo un par de cerveza. Y si me llego al de Vicente, me tomo un rico aguardiente. Y si me caigo al de Regino, me tomo un vaso de vino. ¿Qué es lo que dice Espinosa? El que no bebe no goza. ¿Qué es lo que dice Espinosa? El que no bebe no goza. Tírame una cervecita cristal. Tírame una cervecita cristal. Tírame una cervecita cristal. Oye, con el niño de Bauta nos vamos a tomar. Tírame una cervecita cristal. Tírame una cervecita cristal. Para con mi negra ir a guarachar. Tírame una cervecita cristal. Quiero a todo el mundo yo invitar. Tírame una cervecita cristal. Tírala, tírala. Tírame una cervecita cristal. Y me voy. Ron? Estabilizador. Oh, you are working? Yeah. Hacer lo primero con pescado, palta y Filadelfia y después... Ah, el Filadelfia también tenemos que festear. Bueno, que igual no tapa, lo puse así medio así que no tapa del todo, pero bueno. Así es. Claro, porque confiamos en que teníamos agua, no tenemos agua. ¿Y qué iban a con el dinghy y con los bidones? Sí. Ah. Cuchillo uso este, ¿no? ¿Qué pasa? Estaba muy en silencio, que no se está... We are watching you. ¿Se están filmando? Yo estaba chupando el papel de Filadelfia. No lo pongas. Eso. Uy, se tapó otra vez. Mirá que salen todos, te van a ver en todo el mundo que se tapó la... Tapando la... Sí. En todo el mundo, porque está muy famoso. ¿Qué? When it's going to be ready? ¿When? Bueno, Sí, ¿cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? Control your anxiety. No sé.
2 horas. 2 horas. No, No. no. No, 1 hour. An hour, maybe. The first one. Look at this my camera. There's the okay. This is the light. Christian from Argentina. We just import for her because he's holding the lights professional. Yes. Nobody can hold this light like him. Yes, exactly. So he came from Argentina. You can see. Just to do that. And yeah, she is the let me. Where is my hand? She is the professional for Sushi. sushi. Sushi We, woman. we import from Argentina. And you know her. Sandrita. Ya ışık aldık sizin için yani. Sandra kıydı parasına. Dedi ki böyle ışıksız dedi zor oluyor sen dedi yapamıyorsun dedi. Sana dedi bir ışık alayım dedi. Gel dedi kaynını dedi al dedi git dedi. Queso y zanahoria, dijiste. Para el primero yo haría esa combinación. Avocado. Kar biz burada 4 kişi sushi hazırlamaya çalışıyoruz. Sailor Pilot bunu yalnız başına yapıyor ya acayip tavalıyorum yani. Igual la Bu zanahoria konuda tiene que acayip ser derecede şey yapmam lazım. cruda, obviamente. Uygulama yapmam lazım. Alıştırma yapmam lazım. Ama grouper yapıyoruz. Red grouper sushi. Yani inşallah bilmiyorum. Si nos gusta, bueno, no sé si quieren hacer mucha variedad. Y ahí vendían los rolls espantosos, era una cosa tan fea. No sé, no sé. ¿Las algas decís? No, te vendían el roll hecho. Ya acá, hecho, Sí. ah. Y ya. Ya. Perfecto. Ay, qué buenos actores. Quiero ver esta parte. Chan, chan, I want to chan, see chan, this chan. part. Sí. It's really important. Tan, 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 Eso. Perfecto. Very good. Okay. Yes. Ah, yeah. In Turkey, when you say somebody, you motherfucker, it's the reason to kill somebody. Yes, that's true. We say bad words. We say like from our stomach. It comes. Claro. It's not comes from lung. With It comes passion. from stomach. You know, senin amına. Otherwise, if you say like this, senin amına. Yeah, doesn't work. Senin amına. When editing, you have to beep here. Yeah. Bueno, yo no sé cocinar huevos, pero revolver una olla tampoco. Requiere mucha experiencia. Uy, muy chiquita. ¡Qué chiquita! ¿Querés vino, Sandra? ¿Quieres vino? Bueno, puede ser. Puede ser. Dame todo mi Instagram. Puede ser. Puede ser. Mentira. Bueno, un poquito. Bueno, Universe. No, más grande, más grande. El primero lo llevas hasta el Bueno, igual la tendrías que haber puesto más más ahí. cerquita, ¿no? Bueno. Está bien. This is mine. Es special. ¿Le pusiste agua? Espacial. Todavía no. Eso. How you feel? Oh, yeah. Y voilà. No, pero ponerlo en el medio y hacerlo redondito. Pará. Okay, can we eat now? Yes. Yes. O sea que casi que lo tiran al feto y el tipo de pedo sobrevive. This is my happy moment. All day I was cleaning. Bütün gün balıkları temizliyordum. Sağ olsun Süleyman. This girl was making this thing. And then this girl also. And then this guy. This is the happy moment. Okay, start. Delicioso. This This is the happy ending. Yeah, this is the happy ending.
¿Qué es eso? ¿Delicioso? Muy bien. Tírame una cervecita cristal y me voy. Qué aventura, estoy en el mástil. Şimdi arkadaş dün bulaşıkları yıkamadı. O yüzden cezalandırdım, dedim seni direğe çekerim. Yok ya, şurada bir hani karantina bayrağı falan asıyoruz ya, girdiğimiz ülkenin karasularının da o ülkenin bayrağını asıyoruz ya. İşte o ip kopmuştu uzun süredir. Öyle onu değiştirecektik. Bu birazdan rüzgar başlayacak. Şu anda rüzgar yok. O yüzden Sandra'yı yukarı çektim. I told them you didn't wash the dishes, that's why I punish you. Claro, seguro. Are you gonna wash the dishes all the time? Right on time? Huh? Ay, let me Tírame una cervecita cristal y me voy.